if you turn to Job 22, जदि आमे आयुब 22 अध्याय देखिबा, I'm sorry, 12, आयुब 12 Job 12 chapter and 22nd verse. आयुब 12 अध्याय 22 पद. This is what Job discovered. एहा आयुब जानि पारिथिले. Job 12:22. आयुब 12 अध्याय 22 पद. He discovereth deep things out of darkness, से अंधकारରୁ निगूढ़ विषय प्रकाश करंती and bringeth out to light the shadow of death. ओ मृत्यु छाया को आलो को आणंती. You know, when an X-ray picture is taken, जेतेबेले गोटी एक्सरे करा जाय थाए, sometimes doctors say, I see a suspicious shadow there. I don't know what that shadow is. बेले बेले डाक्टर माने कहंती एहा टिके खराब लागुची किंतु मु जानि नाही ए विषयटी कोन. Is it some cancerous growth? एहा किछि कैंसर अछि कि? What does God do? प्रभु कोन करंती? He brings out to light the shadow of death. सिए से मृत्यु छाया को आलो को आणंती. Now, is that happening? कोन ता हेउ अछि कि? Do you see some dangerous shadowy regions तुमे किछि एपरि which God is bringing out to light? एपरि किछि मृत्यु छाया अछि कि जहा प्रभु आलो को आणु अछंती? I don't know. मु जानि नाही. I want every shadow in my life to be brought out. मु चाहे मो जीवन रो सब किछि मृत्यु छाया आलो को आसु. I don't want any suspicious मु shadow. एपरि किछि भी संदेहजनक छाया चाहे नाही. Not a shade or a shadow between me and my Lord. मोर ओ मो प्रभुଙ୍କ मध्य रे टिकिए छाया मध्य चाहे नाही. I don't care what anybody says. अन्य माने कोन कहउछन मु ता विषय रे किछि भाबिबा को चाहुनी. When I am not right with God, I am not right with God. जेतेबेले मु प्रभुଙ୍କ सहित ठीक नाही, मु प्रभुଙ୍କ सहित ठीक नाही. If there is some shadowy region in my life, जदि मो जीवन रे एपरि किछि छाया विषय अछि, it is time for me to repent. मते पश्चाताप करिवार समय It अटे. is time for me to humble मते myself. निजको नम्र करिवार एहा समय But अटे. oh, my beloved people, किंतु मोर प्रिय लोक माने, the devil likes some hidden shadows in our hearts and आम families. हृदय रे आम परिवार रे शैतान किछि सेही भली छाया को चाहिताए. Sometimes, you know, people are trying to hoodwink me. आउ बेले बेले लोक माने मो ठारू से माने छुपाइबा को चाहितांती. They don't tell all the truth. से माने सब किछि सत्य कहंती नाही. Now, don't do that to a servant of God. एबे ताहा तुमे प्रभुଙ୍କ दास को कर नाही. Tell the whole truth. सब सत्य कुह. Don't just tell the nice thing. केवल किछि भल भल विषय कुह नाही. There is a great temptation to tell the nice things. भल विषय कहिबा पई एक प्रलोभन अछि. No, my dear friend. ना मोर प्रिय बंधु माने, When you go to a doctor, you don't tell all the nice things you have eaten and all the nice times you have had. जेतेबेले तुमे डाक्टर को पाख को जाई थाओ सेतेबेले तुमे कोन भल खाइछ, कोन भल समय बिताइछ ताहा कहि न Oh, थाओ. you tell him the तुमे symptoms, तांको तुमर रोग विषय रे कहि थाओ. the suspicion, जो गुडी के संदेह अछि, the fear, भय गुडी क, those tremors, those aches, those strange pain. आउ जहा तुमर बथा होछि, आउ जहा किछि गुडी क तुमे, Those are the things you want to tell your आ doctor. सेही सब विषय गुडी क तुमे डाक्टर को कहिबा को You know, I am चाहिथा. a man that does not care for these pains and आ मु aches. एपरि जणे व्यक्ति एई सब बथा विषय रे मु एते भाबे नाही. So my doctors have a hard time with me तेनु मोर डाक्टरଙ୍କର ମୋ ସହିତ बहुत कठिन समय हुए. because कारण they say, come on, listen to your body. Tell us what is happening. ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଶୁଣ, ଆମକୁ କୁହ କ'ଣ ହୋଇଛି. Oh, I say, well, nothing much. I'm all ମୁଁ right. କହେ ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ଅଟେ. And it's very hard to treat patients ଆଉ like that. ସେଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଚାର କରିବା ବହୁତ My କଷ୍ଟ. wife says, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି
Come tell the doctor what is ଆଉ happening. ତୁମର କ'ଣ ହଉଛି How you really ଆଉ feel. ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହ। He brings to light all the shadows of ସେ death. ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣନ୍ତି। Let us turn to Psalm 69 and the second verse. 69 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। I sink in deep mire ମୁଁ ଗଭୀର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛି, where there is no standing. ମୋହର ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। I am come into deep ମୁଁ water ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, where the floods overflow me. ପ୍ଲାବନ ମୋ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଅଛି। Dear friends, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, the Lord Jesus Christ says the floods came ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ and the stream beat vehemently on the house, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପବନ କେତେ ଜୋର ଗତିରେ ତାହା ବହୁଥିଲା, but it fell not. କିନ୍ତୁ ତାହା ଖସି ପଡ଼ିଲା Why ନାହିଁ। did it not fall, said Jesus? ତାହା କାହିଁକି ଖସିଲା ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? Because it was founded on the rock. କାରଣ ତାହା ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। See, the winds came and the storms blew, ସେତେବେଳେ ପବନ ଆସିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା, but could not shake it, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେଇ ଘରକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, for it was founded upon a rock. କାରଣ ତାହା ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। My dear friends, can I tell you, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ'ଣ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି କି there is rough weather ahead. ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ସେ ପାଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। Rough weather. ଖରାପ ପାଗ। And how will you fare in that rough ସେଇ weather? ଖରାପ ପାଗରେ ତୁମେ ତାହାର କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ? When the floods seem to overflow you. ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ଲାବନ ଉପର ଦେଇ ଯାଏ, That's how the psalmist described. ଗୀତିକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, And his feet were sinking in deep mire. ତାଙ୍କର ପାଦ ଗଭୀର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛି। But what a contrast. କିନ୍ତୁ ତାହାର କେତେ ବଡ଼ ବିପରୀତ ବିଷୟ। When the floods came, it could not shake ଯେତେବେଳେ it. ପ୍ଲାବନ ଆସିଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, Founded on the rock. ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରରେ ପାଇଲା, Founded in the truth of Jesus. ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଉପରେ ପାଇଲା। Walking with Jesus, living like Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିବା, Can't shake it. ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ। My beloved people, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, fill your hearts with the word of God. ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। You know, I feel like a little child before this word. ଏହି ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ପାଏ। Show me a shallow person, ମତେ ଏକ ସେ ଉପରୁପରିଆ and ବ୍ୟକ୍ତିକୁ I ଦେଖ, will show you one who does not go deep into the word of ଆଉ God. ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇନଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବି। You know, we are living horribly busy lives today. ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ହି ସେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। I don't know how America is ever going to pay its debts. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମେରିକା ନିଜର ଋଣ କିପରି ଶୁଝିପାରିବ। Of course, they are always a very hard-working, resourceful people. ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ସେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ But ଅଛନ୍ତି, today they have a lot of leeches କିନ୍ତୁ coming in. କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେଇ ଖାପଛଡ଼ା ରହିଯାଇଅଛି। Terrible people, you know, all they want to do is get the money out and build a house in India ଭୟଙ୍କର or something. ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତରେ କିପରି ଘର ଗଢ଼ିବେ ତାହା This ଚାହୁଁଛନ୍ତି। fellowship does not produce leeches. ଆଉ ଏହି ସହଭାଗିତା ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼େ ନାହିଁ। Please know that every young person ଏ here, ଯୁବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। this fellowship is meant to save nations, ଏହି ସହଭାଗିତା ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଅଛି, to build and to plant, ଆଉ ସେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ, but not to destroy. ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। Send backsliders, କିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଥିବା people ଲୋକମାନେ, who don't even
adjust their time and spend a little money to come to the retreat? जो माने निजर समय को से माने संभाली पारंती नाही आउ रिट्रीट आसीबा पई टिके टंका मध्ये खर्च करि पारंती नाही And you have brought forth such तुमे people? एपरी लोक माननको गढी अछ What a horrible thing. केते भयंकर विषय I मु say, कहे I don't want anybody going out. कि You know, India is a land of great opportunity today. भारत आज सुंदर सुजोग थिबार देश अटे आ मु Millions of people are without the knowledge of कोटी Jesus. कोटी लोक माने जीसुଙ୍କ बिना ज्ञान रे अछंती There is room for you to build a school, to build a college, to be a professor, to be a teacher, स्कूल and help thousands of people. स्कूल गढ़िबा पई कॉलेज गढ़िबा पई प्रोफेसर हबा पई शिक्षक हेबा पई बहुत स्थान अछि But किंतु the mindset of these boys and girls is एई पुओ ओ झियो मानकर मनोभाव कुहे better be a third class citizen in America अमेरिका रे तृतीय श्रेणी रो नागरिक हेबा भल अटे than be a prince in India. भारत रे राजकुमार होई रहिबा ठारू Listen, सुनंतु I am not teaching patriotism. मु एठारे से देशभाव सिखाउ नाही The Lord Jesus said, go ye into all the world. प्रभु जीसु कहिचंती सारा विश्व को जाओ So, but किंतु not as a backslider, पछगुंचा देउथिबा लोक भଳି नुहे not as a leech. एक जोक भଳି नुहे Go and win souls. जाई आत्मा मानंकु जीत Go and disciple the nations. जाई सारा देश रे शिष्य मानंकु गढ़ How sad. केते दुखर विषय That is why the Bible तेनु says, बाइबल कुहे the Lord says, प्रभु कुहंती dig deep. गभीरता को खोद So, there are people in this एई fellowship सहभागितारे एपरि लोक माने who are अछंती not digging deep. जो माने गभीरता को खोलु नाहंती They are just all aglow over their academic achievement, सेमाने केवल तांकर से पाठ पढ़ा professional achievements. तांकर कार्यस्थल रे सेमाने जितिबा चाहुचंती You know, all of us have seen Brother Jay Singh. समस्ते आमे जय सिंह भाई को देखि अछु I don't know how many of you learnt humility from him. मु जानि नाही केते जण आपण तांको ठारु नम्रता सिखि अछंती One of the big doctors of a big institute, one of the deans of a big college said to me गोटिए बड़ कॉलेज रो से डीन जे about Dr. से Jay मते Singh. डॉक्टर जय सिंह को विषय रे कहिले Oh, this man is something और else. एही व्यक्ति जनक His expertise as a surgeon संपूर्ण भिन्न अटंती और से जो सर्जन भाबरे तांकर सूक्ष्म कार्य and he was a Hindu doctor, से जने हिंदू डाक्टर थिले but he was a very knowledgeable person. किंतु से जने बहुत ज्ञानी व्यक्ति थिले But how many of you learned humility from Dr. Jason? तुम मानक मध्यरु केते जण डाक्टर जय सिंह को ठारु नम्रता सिखि अछ Dr. Jay Singh was one of those who dug deep. डाक्टर जय सिंह एपरि जणे थिले जे गभीरता को खोदी थिले I praise God. मु प्रभुको स्तुति करे Oh, our lives are getting more and more hectic. आमर जीवन आहुरी व्यस्त बहुल हेई चालुची As a matter of fact, देखिबा को गले to some people getting leave is becoming so difficult. केते जण लोकंको पई से छुट्टी पाइबा बहुत कष्टकर अटे In the early days, some boys used to resign their jobs and come to the retreat when their leave application was turned प्रारंभिक down. दिन मानकर जेतेबेले केते व्यक्ति मानकु तांको छुट्टी मिले नाही से माने तांकर चाकरी को छाडी देई से माने पळे आसंती से माने बरखास्त करि दियंती Now I don't advocate such
ଆଉ ମୁଁ measures, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ, but କିନ୍ତୁ the importance of sitting in the presence of God and searching our hearts by the word of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଖୋଜିବା। Yeah, of course, today retreats like this are hardly possible in certain ଆଉ countries. କିଛି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିକାଲି ଏଭଳି ରିଟ୍ରିଟ୍ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। People say, "Oh, it's not possible. I cannot come." ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। One lady actually wrote to me in my city, "If I leave my house for one night, it'll be ଆଉ burgled." ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ସହରରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି ତାହେଲେ ତାହାର ଡକାୟତି ହେଇଯିବ। And so there are so many difficulties. ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ଏଇ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। But are we going to maintain our spiritual life? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ତାହା ବଜାୟ Are ରଖିଅଛୁ we କି? still going to be deep people? କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଗଭୀରତାର ଲୋକ ରହିପାରୁଛୁ କି? Today nobody cares for ଆଜି that. କେହି ବି ସେଇ ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। Friend, ବନ୍ଧୁମାନେ, and I am fighting to keep this fellowship from becoming an organization. ଏଇ ସହଭାଗିତା କେବଳ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। You see, where one program succeeds another, and one meeting follows another, and the whole rigmarole goes on. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସଭା ପରେ ସଭା ହେଉ ଚାଲିଛି, That's an organization. ତାହା ଏକ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। It's like a ticking clock with a mechanism inside. ଆଉ ତାହା କେବଳ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ତାହା ଚାଲିଥାଏ, It has no life. ସେଥିରେ ଜୀବନ ନଥାଏ। It just ticks, 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 ticks. ଆଉ ତାହା କେବଳ ଘଣ୍ଟା କଟି ଚାଲିଥାଏ। Many people are very happy at the sound of that ଅନେକ ticking. ଜଣ ସେଇ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ତାହାର ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। Oh, it's ticking ତାହା smoothly. ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ I ହେଉଛି। am doing a great ମୁଁ job. ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଅଛି। No, 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 no. ନାହିଁ ନାହିଁ, When the God comes down, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, let me tell you that tick ceases. ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ରଖେ ସେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। There is a spiritual earthquake. ଏକ ଆତ୍ମିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଛି। You know, when earthquakes strike, the clock stops. ଯେତେବେଳେ You know, ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ, most places. And they say, "Oh, this is when the earthquake ଆଉ struck." ସେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। Now, when God ଆଉ comes, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ it ଆସିବେ, is something marvelous. ତାହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। It is not like our maneuvering and like mechanism. ତାହା କୌଣସି ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। Though today the church has become a mechanism. ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକ ସେଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଅଛି। Oh, it's sad. ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। I cannot be satisfied with any mechanism in ଏହି the world. ଜଗତର କୌଣସି ସେପରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। I want Jesus. ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାହେଁ, I want Him. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ। I want Him moving amongst us. ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ I ଚାହେଁ। don't care for electronic mechanisms or any ମୁଁ କୌଣସି mechanism. ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। In Him ତାଙ୍କଠାରେ I move ମୁଁ ଗତି କରେ and have my being. ଆଉ ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ପାଏ। Let us pray. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, Let us pray. ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Where do you want to be? ତୁମେ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? In a mechanism? ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ, In some little machine? ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନରେ, Oh, or do you want to be in ନା Jesus? ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? Do you want to be in ନା Him ତୁମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ and He in you? ଆଉ ସେ ତୁମ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ? Oh, tell Him, ତାଙ୍କୁ କୁହ, Lord, ପ୍ରଭୁ, I want your Spirit's work to be deep in my ମୁଁ heart. ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ Every ଚାହେଁ। shadow of death, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା,
every questionable thing, प्रत्येक प्रश्नवाची विषय, every inherited quality. प्रत्येक सेई वंशगत विषय Oh, take it away. ताहा नेई जान्तु, Take it ताहा away. नेई जान्तु। Cleanse me, मते Lord. सूची करन्तु प्रभु, Set me मते free. मुक्त करन्तु। Oh, loving हे Father, प्रेममय पिता, we want to walk with you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ We ଚାହେଁ। want you to move in ଆମେ us. ଆପଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରନ୍ତୁ We ବୋଲି do ଆମେ not ଚାହୁଁ। want any shadowy regions. ଆମେ କୌଣସି ସେଇ ଛାୟା ବିଷୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ। Cleanse us, ଆମକୁ Lord. ଧୌତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, Make us whole. ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, Deliver us from all swollen head. ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସେଇ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବିଷୟରୁ କାଢି We don't ଦିଅନ୍ତୁ। want the earthly achievements or goals to inflate ଆମେ us. କୌଣସି ଏପରି ଆମର ଜାଗତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜାଗତିକ ସଫଳତା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଉ Give ବୋଲି to us ଚାହୁଁନାହୁଁ। humble spirit. ଆମକୁ ନମ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ। Come, Lord Jesus. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। Teach us when the floods overflow. ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ସେ ପ୍ଲାବନ ଦେଇଯାଏ, ଆମକୁ We may remain ଆମେ unshaken. ଯେପରି ଦୋହଲି ନ ଯାଉ। Hear our ଆମର prayer. ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ In Jesus' holy name. ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ। Amen.